আজ 13 অক্টোবর 2016 বৃহস্পতিবারে মঙ্গল উত্তরে জামান্যার মাঝে হাজিনের টাইম 2 বাজেলতে শুরু করি এখন এন্দিলাগুড়ি জুলুম গজ্জে জামান্যার বাজারের মাঝে দোয়ানদারা সাফ করি ফুরা ফেলাইয়ে বাঁয়ে ফেলাইয়ে আর যেদুম মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে গই হেতু একজনরে জগড়াই দিয়ে আরও 11 জনরে দরিয়ারে মনটু দৌচুরি দিয়ারে ফটো মারি লইয়ে ভিডিও করে লইয়ে হিয়া বাদে হিতারারে লিগিয়ে গই এখন হিতারাইও ফিরে আইব দি হিয়ান মানছে নবুজের আর যেদুম মানুষ সকল আছে জামান্যার ব্যাগগুলো এখন মুরা ফেরা বিলে তিলে ও গিয়ে গই জামান্যার মানসাল্লাহ পুরা দুনিয়াত আছে যে রোহিঙ্গা সকলরে বেশা বেশি কোশিশ করি পারলা বলি আর এখন ধর হাজ গজ্জে আর হাজ করি হিতারার হালত আরও খারাপ এখন পর্যন্ত হিতারা হন হালতের মধ্যে আছে দি হিয়ান হেডা আছে দে মানুষের জুবানি অনরা ফুনিস সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সালামু আলাইকুম। কেঙ্গানে যে মরে মরে এখানে ডিটেল না না করা হই হ্যাঁ ডাক্তাররা বিড়া খাবি যে ইয়ার যে হোলি মাস করার বিড়া হ্যাঁ এটা জামা লাগে হ্যাঁ নাকেরিয়া মা লাগে হ্যাঁ তারপরে জানে খামারিয়া মা লাগে হ্যাঁ খাবালাসরিয়া মা লাগে হ্যাঁ এটারিয়া মা লাগে এটারা দাদা লাগে হ্যাঁ তারপরে জানে তো সবদারও মোটর ফোটারও হ্যাঁ রামবরিয়া মা লাগে হ্যাঁ তারপরে জানে আলামরিয়া মা লাগে হ্যাঁ নাগরিয়া মা হ্যাঁ তারপরে জহরিয়া মা লাগে হ্যাঁ না তো আর টাকা তো নয় বাদ আর ওটা और मिक्या पसमिक्या দামুনা কথা বলে লেই যে পরে ঠিক কেন আর পসমিক্য়া মস্ত পসমিক্য়া ইনারে যাওয়া ইসে কাল দহরা দিয়ে কত মরা হ্যাঁ এই আলকাপুর তো ইসে কাল দহরা দিয়ে কত মরা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না রাজিউন ও আল্লাহ কোন হইদে এরে মাইতে কসিয়া ও আল্লাহ কত বিয়ারে কত কত বিয়ারে estoy kamu jada mana lagi antara baku bang lagi kamu jada mana tu यार फौजी मेरी क्या फौजी मेरी क्या नाम है फौज में जरियान बन गया होता है हैं फौज में जरियान फौज में जरियान बन गया होता और यहाँ से जो खबर खोलने वाला चार पांच जवाब क्यों किया वाला मिलिट्री या नहीं गिरना इन्होंने ने ऑन आते आपसे सामने यहाँ से बात आ रहा है यार तुम्हारा हो गया हन है माता करो तुम्हारा भाई रे हम बोली बात दिया हैं माता करो तुम्हारा भाई रे बिफोर मैच माता करो क्या मस्जिद के तैयार हो रही है तो बना रही होती है क्या मोटर का नहीं होती मोटर का ओडे मोटर का दिले भी नहीं यार मोटर का नहीं मोटर भरी होती रही ओय यार हो वजे हम हो वजे वो करतो ये जरूर करतो होगंडा ये हो वजे हम मध्य इन या मीडिया में तुरंत मारता इन या हो वजे बेटा वो आरेगा बाजी को हैं आरेगा बच्चे ना हां 13 तारीख आज 13 तारीख आरेगा बाजी री आयो इतना नेलिगिरे ना किनो दाहन हां बे ಎಷ್ಟು नेलिगिरे दामुना बाजार इंतो ಹೊರದಲ್ತಿ नेलिगिरे ना आयो नेलिगिरे दादा ಹನಿಗತುನ್ वीडियो दिले उना से वीडियो करी यार दादा तोरा एडे तुलु तो मोर फोटो तो दाज करी यार हन अरे एडे क्या क्या फोन कर लो ना तू ऐसा टेके फोन के तेलुगु यार इके बुरी केनो इनो नहीं और को वीडियो की को माने वीडियो की नहीं और वीडियो को देखना हो तुरी दिवाना सब तोरा होनी क्या ना देगा ही गोस्ती भी दिरी देखो बेगिनर दासे गोस्ती भी दिरी दाई तो हो होनी क्या ना देता हो हाँ बेगिनर नहीं मना कर दो
ওকে রাখো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর এখন বেশি জরুরত হইতে যে মানুষ 11 জন ধরে লিগিয়ে গই তারা দৌসুরি দিয়ারে মন তো হাতিয়ার দিয়ারে ফটো মারি লই দিয়ান পুরা দুনিয়াতে আছে রোহিঙ্গা সকলের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটের মাঝে মিডিয়ার মাঝে জানে পাল্লা বলি আরে তারা বেশা বেশি হইয়ে আর বাকি আছে যে মানুষ সন্ন সদ্দূরত আছে এখন লাপাতো গিয়ে গই এজনের জন তোয়াই নফার ইয়ানাল্লাহ বলি পুরা দুনিয়াত আছে রোহিঙ্গা সকলের বেশা বেশি দুয়ার দরখাস্ত করছে।